hacer por su propia cuenta. I'm going to do something that they cannot do on their own. Eso es la justicia de Dios. And that is the righteousness of God. Por eso Pablo, And this is why Paul, cuando él empezó a escribir el libro de Romanos, when he started reading the book of Romans, en el capítulo 1, verso 16, on chapter 1, verse 6, Pablo dice: Paul says, porque no me avergüenzo del evangelio. because I am not ashamed of the gospel. ¿Por qué? Why? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Because it is power of God for salvation to everyone who believes. Y después dice: porque en el evangelio, And then he says, because in the gospel, en el evangelio, because in the gospel, la justicia de Dios se revela the justice of God is revealed por fe y para fe. through faith and by faith. En otras palabras, In another word, ¿cómo me voy a avergonzar how can I be ashamed de algo cuando Dios hizo algo por mí when God has done something que yo for no me podía hacer de mi propia that I cuenta? was not able to do in my own? ¿Cómo yo me voy a avergonzar de How could I eso? be ashamed of that? Él me justificó, He justified Él me, me perdonó, and He forgave me, Él me hizo justo, and He made me right Él me hizo aceptable, and acceptable. Él me dio vida He gave me life cuando yo estaba muerto. when I was dead. ¿Cómo How? podremos avergonzarnos de ese poder? How can we be ashamed of that gospel and that Altísimo power? Dios, Glory be to God. ¿cómo podremos avergonzarnos How can be ashamed de la justicia de Dios, of the justice of God? que hizo algo que nosotros no podíamos hacer? That He did something that we could not do. Verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. En otras palabras, In another word, Dios ha hecho algo para hacerme justo y aceptable. God has done something to make me righteous and Y acceptable. esa justicia And that justice es aparte de la ley. is besides the law. Es separado de la ley. It's apart from the law. Dios no dice al ser humano: God does not tell the human being, arréglate delante de mí. fix yourself before me. Él no dice eso. He does not say that. Él no dice: ustedes tienen que arreglarse delante de mí. He does not say you need to fix yourself in front of me. Dios no lo dice. ¿Por qué? God does not say that. Why? Porque Dios sabe que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para arreglarse. Because God knows that there's nothing that man can do to become right in Está front of God. muerto en delito y He's pecado. dead in their No hay sins. nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para arreglarse. There's nothing that man can do by himself to fix No es justo. himself. It is not No just. entiende las cosas de He Dios. can't understand the No holy es things. bueno. He's not good. Está podrido. It is rotten. La condición, solo hay que ver las 14 evidencias que nos presenta Romanos 13 para ver que el ser humano no puede hacerse justo por sí mismo. We only need to look at the evidence in Romans 13 just to see that man cannot be able to become himself righteous in front of God. Dios nos dice, God says, Él no dice arréglate delante de mí, He doesn't say you need to become right in front of porque me Él sabe que nosotros no podemos. because He knows that we can't. Pero Dios dice, But God says, yo vi lo perdido que tú estabas. I saw how lost you were. Y por amor a ti, And because of my love to you, por amor a ti, because of my love to you, por medio de la cruz de Cristo, through the cross of Jesus yo Christ, hice una manera, I made a way. yo hice una forma I made a way para hacer algo que tú no podías hacer. to do something that you were not able to do. Jesus. Por amor a ti, Because I loved you. yo vi lo perdido que tú I estabas. saw how lost you were. Y por amor a ti, And because I loved you, yo hice algo por medio de la cruz de Cristo para hacerte justo y aceptable. I did something through the cross of Jesus Christ to make you acceptable in Yo front of hice me. algo para demostrar gracia y misericordia hacia I ti. did something to show grace and mercy to you. Altísimo Dios. Praise God. Yo vi que tú no podías arreglarte por tu propia cuenta, I saw that you were not able to become right in your own way. que te merecías la muerte. And that you deserve death. Pero como yo te amo tanto, But because I love you so much, por medio de la cruz de Cristo yo expreso mi gracia y mi misericordia hacia un pueblo santo. and through the cross of Christ, I show mercy and grace through a holy people. Y Dios dice, y no es por nada de lo que tú has hecho, And God says that it is not by anything that you've done. porque tú no puedes hacer algo para agradarme.
Because you cannot do anything to please en me tu condición que estás. in the condition that you're at. Es solo por mi gracia. It's only through my grace. Es solo por mi gracia It's only through my grace que mi justicia se revela en tu vida. that my righteousness is revealed in your No life. tiene nada que ver con lo que tú haces. It has nothing to do with what you do. Porque en cuanto a la salvación del alma, Because when it comes to the salvation of the soul, no hay nada que podamos hacer de nuestra propia cuenta. there's nothing that we can do in our own. No hay nada que podamos hacer. There's nothing that we can do. Es solo por la gracia de Dios. It's only by the grace of God. La justicia que Dios provee. The righteousness that God provides, Esa justicia de Dios that righteousness of God, es un favor it's a favor. que tiene raíz en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. And it has roots in what Jesus Christ did at the cross. Es un favor It's a favor que es recibida y no ganada. that is received and not gained. Porque no importa lo que podamos hacer, nunca seremos merecedores de la gracia de Dios. Because it doesn't matter what we do, we're never going to be, we're never going to deserve the grace La of God. justicia de Dios es recibida y no ganada. The righteousness of God is received and not earned. La justicia de Dios depende de la misericordia y de la gracia de Dios y no de mis propios méritos. The righteousness of God depends on the mercy and grace of God and not by my own doing. Verso 21. And on verse 21, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, testificada por la ley y por los profetas. although the law and the prophets bear witness to it. Dios dice, God says, esta forma this way, en que yo te he hecho justo y aceptable in what I have made you acceptable and just, no es por medio de la ley, is not through the law, es aparte de la ley, it's apart from the law, pero es testificada por la ley but it's testified by the o law señalada por la ley or pointed by the law o señalada por los or profetas. appointed by the prophets. Pero esta forma de justificarte no es por medio de la ley. But this way to justify yourself is not through the law. No es por la ley, It's not by the law, aunque la ley testifica. even though the law testifies. Hay que entender que Jesucristo We have to understand that Jesus Christ no es la alternativa de la ley. is not the alternative of the law. Déjame decirlo otra vez. And let me say that again. Jesucristo no es la alternativa de la ley. Jesus Christ is not the alternative to the law. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesus Christ is the fulfillment of the El law. único que pudo cumplir con la ley de Dios perfectamente fue Jesucristo. The only one who was able to obey the law, it was Jesus Déjame Christ. repetirlo otra vez. And let me say that again. El que nunca pecó, The one who never sinned. el que nunca ofendió a Dios, The one that never offended God. el que cumplió con toda la letra de la palabra, The one who fulfilled every single el word. único que pudo cumplir perfectamente con la ley de Dios como Dios exige, The only one who was able to fulfill the word of God the way that he asked. fue Jesucristo. It was Jesus Christ. Y cuando Dios nos da vida por medio de Cristo, And when God gives us life through Jesus, cuando Dios nos da vida por medio de Cristo, when God gives us life through Jesus lo que Christ, sucede es what happens is que el Señor nos acredita su justicia that God gives us his y justice toma sobre él nuestra deshonra. and he takes upon him the dishonor. Cuando Cristo nos da vida, When Christ gives us life, el Señor nos acredita su rectitud God gives us his righteousness y toma sobre él nuestro mal. and he takes our wrongdoing El Señor nos acredita su virtud and he gave us his virtue y toma sobre él nuestro pecado. and he takes upon him our sin El Señor nos acredita su perfección and he gave us his perfection y toma sobre él nuestras faltas. and he takes upon him our mistakes. Porque como la única forma que podemos tener acceso a Dios es siendo perfecto. Because the only way that we have access to God is to be perfect. Pero como Dios sabe que nosotros ninguno somos perfectos, And since God knows that none of us are perfect, el único perfecto fue Cristo. the only perfect one was Christ. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, And when Christ comes to our lives, Él acredita a tu cuenta y a mi cuenta su perfección. he credits to our account his perfection. Y la deuda que tú tenías, And the debt that you had, y la deuda que yo tenía, and the debt that I had, Él la tomó sobre Él. he took it upon him. Ay, 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 ay. Jesus.
Por eso cuando Juan vio a Jesucristo, This is why when John saw Christ, Juan dice, he ahí John said, there el is cordero que quita el pecado del mundo. the lamb that takes away the sin of the world. Por eso en 2 de Corintios 5:21 And this is why in 2 Corinthians 5:21, dice, al que no conoció pecado, for our sake he al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteous of God. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amen. La justicia de Dios. It's the righteousness of God. Es la justicia de Dios. It is the righteousness of God. Cristo nos acredita su perfección. God, Jesus Christ credit us with his perfection Nos quita nuestros pecados. and takes away our sins. Y ahora Dios nos derrama sobre nosotros su justicia. And now God pours out to us his mercy Alguien dijo or his justice. que Someone el said, propósito de la ley, that the purpose of the law, el propósito de la ley nunca era para convertirse en una escalera que lo lleva al cielo, someone said that the purpose of the law was not to become a ladder that goes to heaven, sino que Dios nos dio la ley but that God gave us the law para que entendiéramos nuestra necesidad, so we may understand our need, que tenían una necesidad de una escalera that we had a need for a ladder para ir al cielo. so we can get to Y heaven. esa escalera se llama Jesucristo. And that ladder is Jesus Christ. Altísimo Dios, ayúdanos, Help Padre. us, oh Lord. Dice, pero ahora aparte de la ley, And now he says, apart from the law, se ha manifestado la justicia de Dios, the justice of God has been manifested, testificada por la ley testified by the law y por los profetas. and by the prophets, La justicia de Dios the righteousness of God por medio de la fe en Jesucristo. through the faith in Jesus Christ. ¿Para quién? For whom? Esto es lo más grande que puede estar disponible. This is the biggest thing that can be La justicia de available. Dios. The justice of Lo God. más grande que puede estar disponible. The biggest thing that can be available. ¿Para quién es esa justicia? Who is it for? Ahí lo dice. It says it right there. Para todos los que creen en Él. For all who believe in him. ¿Habrá alguien aquí que cree en Él? Is there someone here who believes in him? Pues esa justicia es para ti. And that justice is for you. Ahora mi pregunta, Now my question, ¿cómo tú sabes si creíste? how do you know if you believed? Porque muchas veces dicen, yo he visto gente haciendo malvades, Because sometimes people say, I've seen people do really bad things, muchas cosas malas. horrible things. Y cuando uno habla con ellos, And then when we speak to them, ellos dicen, yo creo en Jesucristo. they say, oh, I believe in Jesus Christ. Pero tengo que quedarme haciendo la pregunta, verdaderamente But I need to ask the question, have they creído. truly believed? ¿Cómo tú sabes si creíste? How do you know if you believe? Esta justicia de Dios This righteousness of God está disponible para todo el que cree. is available to all who believe. ¿Cómo tú sabes si creíste? And how do you know if you believe? ¿Sabes que tu sometimiento a Dios revela si has creído de verdad o no? Do you know that your submission to God reveals if you have believed or not? Déjame repetirlo otra vez. And let me say that again. Tu sometimiento a Dios, Your submission to God, tu sometimiento a la palabra de Dios, your submission to the Word of God revela si verdaderamente has creído o no. reveals whether you have believed or not. Como yo dije en una ilustración, Like I said in an illustration, si tú estás guiando en la carretera if you're driving on the road y la policía prende las luces detrás de ti and the police come and turn their lights behind para you que tú te detengas a un lado, so you can stop, si tú crees en la autoridad de la policía, if you believe in the authority of the policeman, ¿qué tú vas a hacer? what are you going to do? Someterte a la autoridad de la You're policía. going to submit to the authority of the policeman. Estaba hablando con una persona I was speaking to someone que no creía en la autoridad de la policía. who did not believe in the authority of the police. Y yo dije, bueno, espero que un día no te prendan las luces And I said, well, I hope that one day they don't turn their lights on you y ejercen su autoridad sobre ti. and come and Porque cuando rehuses someterte a esa autoridad, show their authority on you, because when you refuse
to that authority, hay consecuencias que pagar. there's going to be consequences to be paid. Pero si verdaderamente hemos creído en la autoridad de la policía, nos detenemos. But if we have truly believed in the authority of the policeman, we stop. Nos sometemos a esa autoridad. And we submit to that authority. Y así mismo, And in that same way, si verdaderamente hemos creído en la autoridad de if Cristo, we have truly believed in the authority of Christ, si verdaderamente hemos creído que Cristo es el Hijo del Dios viviente, if we have truly believed that Christ is the Son of God, lo demostramos we show it, sometiéndonos a la autoridad de Él. submitting to the authority of Him. Porque Él es Rey y no Because somos nosotros. He is King and not Él es us. dueño y no somos nosotros. Because He is the owner and not us. Cristo no tiene que someterse a nosotros. Christ does not need to submit to us. Somos nosotros los que tenemos que someternos a We Cristo. need to submit to Him. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Jesus. Y hay que, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. And we need to be very careful Porque es posible que con nuestra boca because it is possible that with our mouth podemos estar diciendo algo diferente. we could be saying something different. Con nuestra boca es posible que podemos estar diciendo, oh, yo creo. With our mouth we could be saying, oh, I believe. Pero si no nos sometemos, But if we do not submit, si no hay acción, if there is no action, verdaderamente no hemos creído. then truly we have not believed. ¿Crees que Cristo es quien Él dijo que es? Do you believe that Christ is who He said He is? Iglesia, Church, ¿crees do you believe que Cristo es el que Él dijo que es? that Christ is who He said He is? Entonces mi pregunta para la iglesia, Then my question to the church ¿qué is, estás haciendo que verdaderamente demuestra que te has sometido a su autoridad? what are you doing that is truly demonstrated that you have submitted to His authority? Si verdaderamente has creído, If you have truly believed, si verdaderamente has creído, if you have truly believed, ¿qué estás haciendo what are you doing que demuestra que te has sometido al Rey de Reyes? that reveals that you have submitted to the King of Kings? ¿Qué demuestra que te has sometido al Señor de señores? What reveals that you have submitted to the Lord of Lords? Sigue diciendo, And He continues saying, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. because there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Todos pecaron. They're all sin. Por ahí hay un hombre que se llama ser santo. There's a man out there that calls himself holy, Un hombre que quiere que todo el mundo piense que él es santo. who wants everybody to believe that he is holy. Pero la Biblia dice que todos pecaron. But the Bible says that they're all sin, Que todos estamos destituidos, and that they all fell short, echados de la gloria de Dios. away from the glory of God. Todos significa todos. All means all. No hay ni un ser humano, There is not even one human por being. más bueno que se diga ser, And it doesn't matter how good they say they are, por más espiritual que se presente, or spiritual that they present themselves. no hay ni un ser humano There is not even one human que being no haya pecado. that has not sinned. Y por lo tanto, como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, And therefore, since we all fell short of the glory of God, la Biblia dice que Dios ha rechazado a todos. the Bible says that God rejected everyone Por cuanto todos pecaron, because they all sin. todos están rechazados. They're all rejected. Por cuanto todos pecaron, Since they all have sinned, todos all están rechazados. rejected. Ay, Señor, ayúdanos. Help us, oh Lord. Pero no termina ahí. But it doesn't end there. Sigue diciendo, It continues saying, siendo justificados gratuitamente por su gracia, are justified by His grace as a gift mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Christ Jesus. La justicia de Dios The justice of God es un regalo gratis is a gift, a free gift que Dios le da al ser humano. that God gives the human being. Y lo más difícil, And the most para el ser humano difficult thing to the human being es recibir ese regalo. is to receive that gift. Lo más difícil para el ser humano The most difficult thing to the human being es recibir el regalo de Dios, is to receive the gift la from God, justicia de Dios. the justice of God. ¿Por qué será tan difícil? Why is this so difficult? Bueno, la Biblia lo dice. Well, the Bible says Según Romanos 1 y capítulo 2,
y las evidencias que vemos en el capítulo 3 In Romans chapter 1 and the evidence that we see on chapter 3. y lo que la palabra nos enseña en Efesios 2 And what the Bible teaches us in Ephesians y chapter en 2. tantos otros lugares en la Biblia, And in all the other places in the Bible. nadie puede recibir algo cuando está muerto. No one can receive something when they're dead. La Biblia dice que estamos muertos The Bible says that we are dead espirituales, spiritually. muertos en delito y pecado. Dead in our sins and trespasses. Imagínate que yo tengo un regalo Imagine that I have a y gift yo quiero dárselo a un cadáver. and I want to give it to a dead body. ¿Lo podrás recibir el cadáver? Can they receive it? No, no puedes recibirlo. You can't receive. Y por lo tanto, el ser humano no puede en su propia capacidad recibir la gracia de Dios. And therefore the human being cannot in their own capacity receive the grace of No God. puede recibir la justicia de Dios. It cannot receive the justice of God. Es como Romanos 8:7 dice: It's like Romans 8:7 says, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. the mind governed by the flesh is hostile to God. El diseño de la carne, The design of the la flesh, naturaleza de la carne, the nature of the flesh es enemistad en contra de Dios. is enemy against God. La naturaleza del hombre odia a Dios. The nature of man hates God. La naturaleza del hombre odia someterse a Dios. The nature of man hates to submit to God. Y continúa diciendo, And he continues saying, porque no se sujetan a la ley de Dios. it does not submit to God's law. No se someten. They do not submit to God's law. Por eso no creen en la autoridad de Cristo. This is why they don't believe in the Por authority eso of no se Christ. someten en la autoridad de Cristo. And that's why they don't submit to the authority of Christ. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. The flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so. No pueden. They can't do that. Por su propia cuenta no pueden. By their own means, they cannot. Al menos do que el that. Espíritu Santo haga una obra redentora en esa persona, no puede. Unless the Holy Spirit does work Ay. in that person. Verso 25. On verse 25, Dice, continúa diciendo, it continues saying, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. whom God put forward as a propitiation by his blood to receive by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he has passed away former sins. Esta parte me impactó mi vida. And this part impacted my life. Dice, ¿a quién fue que Dios puso como propiciación por nosotros? Who did God put as a propitiation for us? A Cristo. Jesus Christ. ¿Se acuerdan lo que significa propiciación? Do you remember what propitiation means? Propiciación Propitiation es apaciguar la ira del ofendido por medio de un sacrificio que resulta en el ofensor recibiendo favor. is to ease the wrath of God. ¿Okay? Propiciación, Propitiation, apaciguar la ira del ofendido to ease the wrath of the offended por medio de un sacrificio through a sacrifice que resulta that results en el ofensor recibiendo favor that the offender obtains favor del ofendido. from the offended. Y les di el ejemplo, And I gave you an example. un ejemplo. For example, Mi hija ha provocado la ira mía en contra de ella. my daughter has provoked wrath against her. Ella me ha ofendido She offended me, y ha provocado mi ira en contra de ella. and she has provoked my wrath against her. Pero ¿qué sucede? But then what happens? Ella hace un sacrificio de propiciación. She makes a sacrifice of propitiation. Ella le gusta hacer galletitas de chocolate. She likes to make chocolate cookies. Imagínense que ella se queda todo el día Imagine that she spends all day sacrificando su tiempo sacrificing her time frente al horno caliente, in front of the hot stove, haciendo galletitas de chocolate baking chocolate cookies para apaciguar mi ira to ease my wrath y recibir favor mío. and receive my favor. Ese es un sacrificio de propiciación. That is a sacrifice,
En todas las propitiation sacrifice. en todas las religiones paganas, In all pagan religions, las personas eran responsables de hacer un sacrificio de propiciación. the people were responsible for making a propitiation sacrifice. En todas las religiones paganas, In all pagan la religions, persona era responsable the person was de responsible hacer un sacrificio que apaciguara la ira de su Dios con D minúscula. to make a sacrifice to their God with little g. Y muchas de estas personas sacrificaban sus hijos And all of these people even sacrificed their own children para apaciguar la ira de su Dios con D minúscula. to ease the wrath of their God with little g. Y hacían tantos otros sacrificios And they did many other sacrifices para obtener el favor de su Dios con D to minúscula. gain the favor of their own God with Pero little la g. verdad bíblica, But the biblical truth, lo que la Biblia nos enseña, what the Bible teaches es us, que el hombre por sí mismo is that man by himself, no es capaz de hacer un sacrificio it is not capable of doing a que sacrifice satisfaga la ira de to Dios. satisfy the wrath of God. El hombre por sí mismo Man by himself no es capaz de hacer un sacrificio is not capable of doing a sacrifice para obtener el favor de Dios. to obtain the favor of God. La única forma, The only way la única forma and the only way de apaciguar la ira de to Dios ease the wrath of God sin Jesucristo. without Jesus Christ. Sin Jesucristo. Without Jesus Christ. Si tú quieres tratar, si tú dices, no, yo no quiero a Cristo. If you say, I don't want Christ, Yo quiero apaciguar la ira de Dios por mi propia cuenta. I want to ease the wrath of God by my own doing, Te voy a decir cómo hacerlo. I'm going to tell you how to do it. La única forma The only way de apaciguar la ira de Dios sin Jesucristo to ease the wrath of God without Jesus Christ es pasar una eternidad en el infierno ardiendo con fuego y azufre. is to spend eternity burning in hell. Es la única forma. It's the only way. Si tú no quieres a Cristo If you don't want y Christ quieres hacer tu propio sacrificio, and you want to do your own sacrifice, no puedes. you can't. El único sacrificio que podemos hacer para apaciguar la ira de Dios The only sacrifice that we can do to ease the wrath of God es quedándonos en el infierno por toda una eternidad. is to stay in hell for eternity. Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Gracias le damos a Dios We thank God que no tenemos que satisfacer la ira de Dios. that we do not need to satisfy the wrath of God. Gracias le damos a Dios We thank God que no tenemos que tratar de ganarnos el favor de Dios. that we don't need to earn the favor of God. Dios mismo, God Himself, Dios mismo God Himself puso a Cristo como propiciación. placed Jesus Christ as El propitiation. ofendido era Dios. The offended one was God. Los que teníamos que hacer el sacrificio de propiciación. The ones who needed to do the sacrifice of propitiation. Los que teníamos que apaciguar la ira de Dios y ganarnos el favor. The one that needed to ease the wrath of God and gain His favor. Eran los ofensores. It was the offender. Éramos nosotros. It was us. Pero Dios miró y dijo, espérate, But God looked and He said, wait a minute. ellos no van a poder hacer esto They're not going to be able to do it por su propia cuenta. by their own means. Ellos no van a poder ganarse mi favor They won't be able to gain my favor haciendo cosas buenas. doing good things. Ellos no pueden librarse de la ira que vendrá sobre ellos They can't free themselves from the wrath that's coming por su propia cuenta. by their own doing. La humanidad no es capaz de hacer sacrificios de propiciación. Humanity is not able to make sacrifices of propitiation. Y el ofendido era Dios. The offender was God. Nosotros éramos los que teníamos que hacer el sacrificio. We were the ones who needed to do the sacrifice. Ay, pero Dios vio nuestra necesidad. But God saw our needs, Y Él mismo and He Himself, envió a su Hijo He sent His Son para que su Hijo fuera el sacrificio de propiciación por nosotros. so His Son could be the sacrifice of propitiation. La única forma The only way de apaciguar la ira de Dios to ease the wrath of God, era uno que era perfecto, it was one that was perfect, uno que nunca pecó, one that never sinned, una que nunca ofendió a Dios. one that never offended God, Que Él se convirtiera en el sacrificio perfecto. that He would become the perfect Que Él se sacrifice, convirtiera en el sacrificio de propiciación. that He would become the propitiation sacrifice. Y por eso, amados hermanos, And this is why, brethren, nosotros, la iglesia del Señor, we, the church of God, debe estar agradecidos
todos los días de nuestra vida. needs to be thankful all the days of our lives. Ayúdanos, Jesus Señor. Christ, help us, O Lord. Sé Since I know que no hay nada que tú puedas hacer that there's nothing that you can do para apaciguar mi ira to ease my wrath y obtener mi favor. and obtain my favor, Voy a poner a mi hijo, I'm going to send my son. porque el único sacrificio que era suficientemente suficiente Because the only sacrifice that was sufficient, era sacrificar al Hijo de Dios. it was to sacrifice the Son of God. Ayúdanos, Señor. Help us, O Lord. Verso 26 Jesus. dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. It was to show his righteousness at the present time so that he might be just and the justified of the one who has faith in Jesus. La pregunta más importante en la historia de la humanidad es contestada. The most important question of the entire humanity is answered. ¿Cómo el hombre puede ser justo ante Dios? How can man be right in front of ¿Cómo God? se justificará el ser humano ante el Dios que es santo? How can the human being be justified in front of the holy God? Cristo Christ. es el que nos hace justo. Christ is the one that makes us just. Cristo Christ. es el que nos hace aceptables Is that the one who makes us acceptable a todo el que es de la fe de Jesús. to all who are of faith in Jesus? Después de las malas noticias de que vemos en Romanos 1, capítulo 1, y en Romanos capítulo 2, y en Romanos capítulo 3, todo parece perdido. After all the bad news that we see in chapter 1, chapter 2, and chapter 3, it looks like all is lost. Ahora se nos están presentando las buenas nuevas del Evangelio. And now the good news are being presented to us. Toda la humanidad está condenada, All humanity is being pero condemned. Cristo es el que redime el alma But Christ is the one who redeems de the aquel soul que es de la fe de Jesús. of those who are of faith in Jesus. Por eso, amados hermanos, And this is why, brethren, debemos vivir agradecidos a Dios, we need to live thankful to God. porque verdaderamente no somos merecedores. Because we truly do not deserve. No somos merecedores We do not deserve. para que Dios pusiera a su Hijo como propiciación por nosotros. So God can put his son as a propitiation for us.